रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 80 तक किया था और आज हम आयत नंबर 81 से 86 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जो पिछली आयात हमने पढ़ी थी उनकी तफसीर में क्या था। यहाँ पे बनी इस्राइल जो थे उन्हीं का जिक्र था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दिल जो हैं वो सख्त हैं पत्थर जैसे, या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त। ये बात इसलिए की थी क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत से मौजज़ात दिखाए, उन पर बहुत से एहसानात किए, उन पर बहुत सी आजमाइशें आईं, लेकिन फिर भी उनके जो दिल थे ना वो नरम नहीं हुए। हालांकि अल्लाह ताला ने इतने मौजज़े दिखाए, उनको देखकर तो मतलब एक जो आम शख्स है उसका दिल नरम हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि उनके जो दिल है वो बहुत सख्त है, ये पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं उनके दिल। वो सब कुछ देखने के बावजूद वो उनके जो दिल थे ना वो मोम ना हुए, वो पत्थर ही रहे। एक तो ये जिक्र था और उसके बाद उन लोगों का जिक्र था जो कि अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसको अपनी ही अक्ल से उसमें तफरीक करते थे, हालांकि वो जानते थे कि वो इसमें अपनी तरफ से तफरीक कर रहे हैं। और फिर उन लोगों का जिक्र आया जो मतलब मुनाफिकीन थे, जो कि मुसलमानों से जाके कहते थे कि हम ईमान लाए हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन जब वो अकेले होते और तो कहते कि हम ईमान नहीं लाए, हम तो मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे मुनाफिकीन का भी जिक्र था और फिर उन लोगों का जिक्र था जो कि मतलब अल्लाह का जो कलाम था उसको अपने हाथों से उसमें तफरीक करते थे, उसको बदलते थे ताकि वो इसके ज़रिए थोड़ी कीमत हासिल कर सकें। तो फिर अल्लाह ताला खराबी है जो उनके हाथों ने लिखा और ख़राबी है उनके लिए जो वो कमाते थे। और फिर यहूदियों का जिक्र हुआ क्योंकि यहूदी जो कहते थे कि हमें जो आग है ना, जहन्नम की आग, वो हमें नहीं छू सकती, हम जहन्नम में नहीं जा सकते। और वो कहते थे अगर बिला गर्ज हम जहन्नम में चले भी गए तो ज़िंदगी के चंद दिन ही हम उधर गुजारेंगे और फिर हम अंबिया कराम की सिफारिश से बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो जो अंबिया कराम मतलब थे वो, क्योंकि वो कहते थे कि हम मतलब हमारी जो कौम है बनी इस्राइल, उसमें से बहुत से अंबिया कराम अल्लाह ताला ने भेजे हैं, तो पैदा किए हैं हमारी कौम में से, तो हमें जो उनकी सिफारिश के ज़रिए हम क्या कहते हैं जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे। उनका ये गुमान था। नेक्स्ट अब हम करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला क्यों नहीं, मन जिसने कसबा कमाई सय्यतन बुराई, वा और अहातत घेर ले बिही इसे खतीआतुहु इसकी खताएं, फाउलाइका तो यही वो लोग हैं, अस्हाबुन नारी जो जहन्नमी हैं, जो दोज़ख में जाएंगे, हम फीहा खालिदून और वो इसमें हमेशा रहेंगे। क्यों नहीं जिसने गुनाह कमाया, मतलब कि जिसने बुराई की और इसकी खताओं ने, इसकी बुराइयों ने इसे घेर लिया, तो यही वो लोग हैं जो जहन्नमी हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ पे मतलब उन लोगों का जिक्र है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये बयान फरमा दिया है कि जो लोग भी गलती करेंगे, गुनाह करेंगे, मतलब यहाँ पे बनी इस्राइल का भी जिक्र आ रहा है कि जो कहते हैं कि हमें मतलब कि हम अंबिया कराम की कौम से हैं, हम जहन्नम में नहीं जा सकते। उनका जिक्र है कि मतलब जो लोग बुराई करेंगे और उनकी बुराइयां जो हैं वो उनको घेर लेगी और वो लोग जहन्नम में ज़रूर जाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये आयत नाज़िल की। नेक्स्ट,
वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए व आमिलु स्वालिहाती और उन्होंने नेक अमाल किए, उलाइका तो यही वो लोग हैं अस्हाबुल जन्नती जो जन्नत में जाएंगे, हुम फिया खालिदून और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद उन लोगों का जिक्र है जो नेक अमाल करते हैं और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, कुरान मजीद पर ईमान लाते हैं, तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाते हैं और पिछली तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म पर अपनी नज़रें झुका लेते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों का जिक्र है जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमाल करते हैं, कि यही वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट, वाइज़ और जब अखज़ना हमने लिया, मीसाका अहद वादा, मीसाक कहते हैं वादे को, बनी इसराइल से, ला तअबुदूना कि तुम इबादत नहीं करोगे इल्ला मगर अल्लाह की, व बिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ एहसानन अच्छा सलूक करोगे, व ज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मसाकीन और मस्कीनों के साथ, वकुलू और कहो लिन्नास लोगों से, हुस्नन अच्छी बात, व अकीमुस्सलाता और नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़कात और ज़कात अदा करो, सुम्मा फिर तवल्लै तुमने मुंह फेर लिया, इल्ला मगर कलीलन थोड़े, मिनकुम तुम में से, व अंतुम और तुम मुरिज़ून मुंह मोड़ने वाले हो। मतलब अल्लाह ताला जो है बयान फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल को कह रहे हैं कि वो ज़माना याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन के साथ एहसान करोगे और यतीमों के साथ, कराबतदारों के साथ, मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करोगे और लोगों से अच्छी बात कहोगे और नमाज कायम करोगे और ज़कात अदा करोगे। फिर तुमने मुंह फेर लिया मगर सिवाय चंद लोगों के और तुम मुंह मोड़ने वाले हो। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ही ये कहा है कि मतलब अल्लाह ताला ने जो तौरात नाज़िल की थी ना, उसमें ये सारी बातें थी, लेकिन गिनती के कुछ लोग जो इस पर ईमान लाए और इसी ईमान पर रहे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो फिर वो कुरान मजीद पर ईमान ले आए थे। सिर्फ चंद लोग ही, बाकी सब जो थे वो ईमान नहीं लाए थे। सिर्फ चंद लोगों का ही यहाँ पे जिक्र है। वाइज़ और जब अखज़ना हमने लिया, मीसाकाकुम तुम्हारा अहद, तुम्हारा वादा, ला तस्फिकूना तुम ना बहाओगे, दिमाअकुम अपना खून, वला तुखरिजून और ना निकालोगे, अनफुसाकुम अपने लोगों में से, मिन दियारिकुम अपने जो लोग हैं उनको नहीं निकालोगे बस्तियों से, अकरर तुम फिर तुमने इकरार कर लिया, व अंतुम और तुम तशहदून गवाही देते हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ज़माना याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में किसी का खून नहीं बहाना और अपने लोगों को अपनी बस्तियों से नहीं निकालना। फिर तुमने इकरार भी कर लिया, मतलब वादा भी कर लिया, फिर तुम खुद ही मतलब अल्लाह ताला से इन्होंने वादा भी कर लिया और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम खुद ही इसके गवाह हो, जो तुमने वादा किया था तुम खुद ही इसके गवाह हो। नेक्स्ट, सुम्मा फिर, अंतुम तुम, हाउलाई वो लोग हो जो तक्तुलूना कत्ल करते हो, अनफुसाकुम अपने लोगों को, व तुखरिजूना और निकालते हो, फरीकन एक गिरोह, मिनकुम तुम में से, मिन दियारिकुम अपने घरों से, तुज़ाहरून तुम मदद करते हो, अलैहिम इन पर, इनके खिलाफ, बिल इस्मी गुनाह में, वल उद्वानी और ज़ियादती में। फिर ये तुम ही हो जो अपने लोगों को, ये यहूदियों को ही कहा जा रहा है, जो अल्लाह ताला यहूदियों से ही मुखातिब हैं कि फिर ये तुम वही हो जो अपने लोगों को
قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنے وطن سے نکالتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہو، اور ان یاتوکم اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی، تم فدیہ دے کر چھڑوا لیتے ہو انہیں، وہو اور وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض کتاب کے کچھ حصے کا، فما تو کیا جزا ہے سزا ہے، من جو یفعلو تم کرتے ہو، ذالک یہ سب منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن بھی، یردون تم لٹائے جاؤ گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اس سے اما تعملون جو تم کرتے ہو۔ یہ جو بڑی آیت ہے اس کا ایک قصے کی طرف اشارہ ہے، مطلب اس جو آیت میں ہے، اس جو باب میں ہے کہ 3 حکم اس پر لازم ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ قتل نہ کرنا، دوسرا یہ کہ مطلب جو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی قوم میں سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو اس پر روپیہ خرچ کر کے اس کو چھڑوا لینا۔ اس میں یہ 3 باتیں آئی ہیں۔ اس میں یہ صورت ہے کہ اہل مدینہ تھا نا، اس میں 2 قومیں تھیں، اوس اور خزرج۔ یہ 2 قومیں تھیں، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قوموں میں نا آپس میں دشمنی رہتی تھی، اور کبھی کبھی مطلب کہ ایک دوسرے کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں بنی قریظہ اور بنی نذیر آباد تھی۔ مطلب جو مدینہ کے ارد گرد تھے وہاں پہ 2 قومیں یہودیوں کی بھی آباد تھی، ایک بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر۔ اوس جو تھا نا وہ بنی قریظہ، جو اوس قوم تھی نا اس کی بنی قریظہ کے ساتھ دوستی تھی، اور جو خزرج تھا نا ان کا بنی نذیر کے ساتھ دوستی تھی۔ یہ دونوں قومیں تھیں، اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو قومیں آپس میں جن کی نہیں بنتی تھی ان کے ساتھ دوستی تھی۔ جب اوس و خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر جو بنی قریظہ ہے نا وہ اوس کے مددگار ہوتے، اور بنی نذیر جو ہیں وہ خزرج کی طرفداری کرتے تھے۔ تو جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے تو ان کے جو دوست ہوتے مطلب وہ ان کو بھی جو مصیبت پیش آتی تو بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا۔ مطلب ایسے تھا کہ وہ اگر جیسے بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں قومیں تھیں یہودیوں کی، اوس اور خزرج جو تھی وہ 2 قومیں تھی، آپس میں ان کی دشمنی رہتی تھی، تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ مطلب کہ اگر اوس کی لڑائی ہوتی تو جو تھا نا بنی قریظہ وہ بھی خزرج جو تھی نا اس کے ساتھ ان کی بھی مطلب لڑائی میں شامل ہوتے اور ان کو بھی قتل و غارت کرتے، ایسا ان کا معاملہ بنا ہوا تھا۔ اور البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلوا دیتے تھے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے کہ مطلب جو ہے قیدی کو رہا کر دینا ہم پر واجب ہے، اور اگر کوئی قتل میں مطلب مددگار بننے پر اعتراض کرتے تو کہتے کہ کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دینے سے مطلب مایوسی ہوتی تھی ہمیں اگر ہم دوستوں کا ساتھ نہ دیتے۔ تو یہ جو آیت ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے، اور اس آیت میں یہ سارا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اوس اور خزرج جو تھی نا وہ 2 اقوام تھی، اور بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ نیکسٹ، وَلَقَدْ اور بے شک آتَيْنَا
اولئکا یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلے فلا یخفف تو نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی جو زندگی ہے ان کو خرید لیا ہے، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ یہودی جو تھے انہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا، تو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں چھوئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو نیکسٹ پھر ہم آیت نمبر 87 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔